gbena gonu sojo TV pontole mi ma fon dagbe ami boku do le wenu no lo jija do to le yo mi ti an pede be la lo mi tonu fi bo mi na iko ta le jin mi ene mi na tuno hansino adodo e benen to tondo pe matin to vivi international ewe enonyi bo mi na do gbe ton mi do no wa me yeme yin me bo wa kwedo kwo to fie atepipa nu wa tu to ton le do mi na blo aligbon e o do kwo to don e ka kuro gbe si so me bo na setin ajio mi na le do mo je me to nu wa elome to bo kana le du le ko de voton mi na mi ko tan pere bo le ko wa Mechele mi bolevo kudo le wenu si agbeji mi no nu mi esi gbeje mi no fomo no dido mi webo mi sonu wa bebo dido ne mi na tundo hon itole o dile ko do wa lo me gbonu ye be no yi hon do aklu no zangla mele yo ye yi hon po sisi je kha to gan mi ton Patrice Talon po do azan foton kuno po go Zofin plus ton bo ye kendo kode wu gbeta eje ti te do le yo mi na sesin ko na pede nu mi na tuno azakwe teme do jome hunje tete bene to ton le yo ina so tutoro podo ali tonu bo kan ko na je tanu mende ye kendo ko mon koton wu titome na no di side to me ba nyonu inu wale sin ali nu Morupo jen ye so gbeta ropo do ali enionu bo atepipa sa fo adokonu wa tuto sin ali nu to pon gan le yewe yin afosoro teto o to gan ton do to pon leme wun eyin do nu jedo alopade alo nu kodo nu de tin do o to pon la zo atenlewe a eyin to pon la gan le nu wa iton le ma so gbe ha sin o ene alo se wa ma do gbeta ye ton le o ye ma wa nu be kwedo sin un to pon gan e da che gbigbidi bo kan e na kon gan mero ali tonu ene yo ye so gbeta ro podo fi ene lo mo bo le nu yan de no je mo tin bo me wa nu mo koton e kono monukun je ogbede bo nu dosin tole no nu blowe yo le na suku blogbon lo ba nya khero to bito sile die yo atepipa belen to ton ele so gbeta ropo lo na blo enyi ye unu temeteme lo azokwele fie konyi akhosu zo watenle alo to pletenle fie koyin fi bo fi mon koton le no ple akwan le yo ena blo ye unu le temeteme koyin fi mon koton le bonu eyin ye ipon ye un le jiwe yin yo ena ba to nu dali tonu bo meleje donu si an lo pade mo eni alona je uton bo senba ka je kayo ena je tunton eni ile so gbeta do podo ali eni onubonu aina jai nun to vile amo gbeta elo so bna blo ye unu koyin file yo kan ye me yin gbeta pa sin azokwele de ye kendo eni lo mo chobole kendo ko devo lewu bo eni gudo gan ko je tanu gbeta roporopo wa tondo won ito gbasa we bo won ito gbasa we eni lo mi na tundo won ito gbasa eno penu kundo agbankun to me ko podo alida ho blo udo to me fie agbaton sa podo won ito gbasa eno penu kundo zoron ho udo bene to me agbaton sa hun won ito gbasa we eni olewe ye so gan me bo gan ko je tanu gbeta roporopo wa ton hun ko eton teme le yo do ron yi ye ron itole podo to gan Patrice Talon po ton sinse kwena ton sin lene mi dune bo mina sun sajaje apa devo kwe eni atepipa bene to ton do nu wa to ton PAG o meon e ko tin me do mina blo sen gbasa so yin huoto ye me kai me bo wa kwe do huoto finele yo edo na me bo na certain dandan ye ka koro gbe si so me ajo Brice podan ena na mi mo je meton
achawipa benito mitonton eronukun benito miton bona sokoblo bo watome batunu sianlenu me iwanu huta bonwale enasoblo humitontale nasokono atologio achawipa benito tondo ememe eruhuta boro witonwaji ebesiana hoho eransen poikon kaka so ekpekameton yo ido elomokeo ena gosin ayi mokontonji Sojo TV eme boro fi mo konton le mi sepo ye ne ka yi ho mo konton segbon ka dewe ajoko sogben ye ba che paro he adion ena chitea ndo yedo kodenu mi da idea mi non si se bon bon et na ablo ali ina blali bon fine ina blali bon fine bon après et non que a check pipa si mele di wa do nu mo koton mende a mi amo i wa kwiton po mo bon do mini je soji bona go sin fine ye o do azande amende do gben di o même gars même lo ko do mi de dion mende le ko nu ko mi tombo do ye ko je ye de jibo besin kaka je so mo yesuku je fi mi de dio ba de bise o yen to an o mi to an me se me le ijawa gba me le fi po mo yen se ye me de mi se gan kan ho bi mo ko ton le me mo ko de mi gan kan ho bi mi mo me de mo se gan kan ho bi ya me mi se mi no se radio me se ku mi ton ewe te yo mi din bo ho lo no mo do me le ye na wa mi gan bona avete mi bo e mi na tun mi na feel bona do ha mi bon ho mon koton mi se di o ya 2 semaines bo e wa do bon mi mais mi ko se ho mon koton ko agba mi bo ko meje ma so nde lo ho to ye lo meje ma so nde lo ho to e do mon mi donc sin ko le ye mi no so mi lo nde lo fini a tout juste me le wa ayo mi amu atavale sa mi na no e we so mi mo we vo to e mi di asavale lo fini mo ropo e de kwa che papo e kanu gbegbe klime bo eten wewere ena gboro ovovo menu ya no po de mi o biblo we no bon mi do nu so de mi na wa gben bona go si anu de mi suku besele mi do nele bisese mi do wezun dodo nele wesetu ba we do mi gon file din donc fie na de mi se fie na de mi sin de ba o bo fine on mi ka khaya bonosu chaki kande o do sunlopo ye de so ye ma mo de fibi to me nyongo dia donc ye de so ye ni pon ba bo de example mo khami bo ena binu mi o ma gang gbe to zero ne mi gang gbe ko to an de example mo khami bo ena bibi na mi bo ena boku na ide so ai ha to yen na si gan kan ha mi o mais dès il a donné 2 semaines go do dion on est prêt que il wa ko de boudé wa mi de lo ni mi ton le dessin ouais seulement mi louer carré de bo carré o me wa ben ti le bo carré o me wendi fie do la gba lesion et c'est pour carré de men yo mais tout nous carré o de me hein donc louer carré o 50 000 par mois non propriétaire ene akhoso enka akhoso da ile akhoso ne karo azo minambro bona hunukunu benento miton egbon le mo kontonu do watome watunu enanu kon benento miton bona mi kwe ene achepa azo ado minambro ne emento ito sile elomoke ajo sogbenye ekoro gbesi some azo dion ekoro achepa benento miton tonsi ene bo mi gosi apa ene kwe randa gbedagbe de na din bo kwe je kan gudo yo mi kana le do mo je meton dialoguer pour un consensus. Nous sommes les mêmes, vous êtes les mêmes. Oh, pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre civile? Seul le dialogue garantit la paix. L'orgueil favorise la guerre. Oh, eno yolo noyo do vivi international enyi matinto loazan gagbe azan fotonukuno pogo zofin plus kwe afo konukun we goton noyo gbekpa mensin koton Victorine agbato ewe no yuledo bo ransi no koton do bibeme eno yin vivi la révélation
Vivi la révélation et ben didi trolo yo no vi togo tole ye yule bena hondo don bo eyi togo lo me boy honu taundo don bo ple àwọn titengbe bo to vi la ye wa mo jewe to nu kunle me yade wa nu kiko ene osin teme bo peto supo de suno bo no yo e honu kaka lobo ji hande ro fine bo han eji do pe vovo ene mo me eji do fon gbe o me bo ti do glessing gbe chobole ti do yo vo français gbe me bo ti do gengbe me bo han mo katon do di do epo ndo sunu ma da nyonu enyo de pe din o nyonu enyo de pe o aida eje so ena do wuyan we ena jowe do ajiji me ma do nukun ton bo kan do ko teme lo bo kwa Israel nu ye me bo wa fine gbe ogbe le bo ka ko nton kaka lo bo fo o ye wa yule bo so jije yin bo do a ran adi teme wa idin o asoyin fifi beneto ton kede ame Vivi international ewe ananonyi dindo hanto yo data dogbo lo to gegeme ene domo yo Vivi international sin ko je tanu no yo bo eyin ko eneo edien ka hendo edeji lobo ji han teme gbe no nyo sisenu to vito silebi bo han kai han bo hwa ile zre tanu beneto me enyi fifaran eji ham ko tombo don do koliji do gbegbe yemenyi tonukun lese takple do hwe gbanukun we gbo lo mendi eton bana do si hulin tame do le na blogbon bo fifa na jija indo beneto mewu bo eji han hwe nenu yo hwa igegezre lo bo yede suno le ye sonu mi do hamon koton me sami lesin hwe nu o haton ene ndo koliji ene ewe no ro kiko egwan kan leji ha ene o uje eno da do beno ji han lo sami hwe nu le run no ene eyin ran sino po wan ran sino atodo enu tengbeji atin dodo ewe yin lobo mudo beneto bo me bikwido aviton yawe mi pon wendo moleji teme yo gbeto supo bodo susu honu no yo e taunton ye ran sino lewe agbeto pa lo gbeto nukundeji le ye supo taun bodo susu honu no yo gbon wendo moleji teme bo gbeto nukundeji le mi mo me da ko de me nukungan Louis Vlavonu ede suno e ko susu nu no yo sagbo ran Daniel Ludo fini de ede suno ko susu nu no yo gbon wendo mo tonji bo ko gbe ka won do o susu konu no yo gudo enenyi hoton àwọn fun to enu we hunje donu ji to ene ablo to efo loboyi ko gbe to ele anajido ramele yo eno na wa jije ayi hale titengbeton boyi bonu fifa ni plawedo amonyin to yo enano ayi mi to me tegbegbe ko hansino sagbo kantani alu edobodo hosusunu no na gbon wendo moton ti o ene mo je hansino le yesu pota mudo susu honu no we bomina le wa no sin ko le devole ti bomina do mo je me do alitonu do wa mi ton devole me ene bo na timenu mindo egbeton fieje e fodo ene esoro mo na huwe ametele mi mina soro mo bonu kwede fono mi kana lekpe ndokoliji podo bibe mawe onya ndokoliji podo bibe au berto ndokoliji podo bibe mawe